Good afternoon na mga ka-hunter no. Naanapod ta karon sa kadalanan no. Pauli na ta padulong sa atong bukid nga yutang natawhan. So sa wa pa kabalo no, sa barangay Lingayaw to barangay Agsabon ni tanan mga biyahe mga ka-hunter. At that time niuli ko gikan ko sa Esperanza padulong kog bukid. Kay gikan ko ani na operahan mga ka-hunter. So katong tagalingayaw padulong sa Kasiklan, comment mo o asa ni dapit tungod nga nagian. So shout out ko sa inyo dia dul mga ka-hunter. O kini mga ka-hunter no, padulong ni sa Pipilipilan. Inani ang kinabuhi namong taga-bukid unya. Shout out ko sa nagbas nga sa taga-bukid. Sabi ninyo mga ka-hunter, dili lalim og taga-bukid ta. Kay kami nagpatas ra mig panginabuhi. Nang inabuhi mig normal busa kanang mga baser diha no, amping-amping lang pud ta sa matag istorya nato nga dili ta kapasakit sa tanang tao. Kay kami nagrespeto mi sa isig katao namo. So karon overlooking ta diri mga ka-hunter no, padulong na ta ni barangay Balungagan. So makita ninyo ang overlooking view sa amo agianan. Na highway ni karon mga ka-hunter, sa una lisod yan ni nga dalan. Makita ninyo unsay pag-uswag sa amo padulong agianan. So karon tungod mga ka-hunter na anata sa barangay Balungagan. At the time kini akong gisakyan, shout out ko ani kay buutan kay ni siya mga ka-hunter, si Uncle Otik, kagawad ni sa mua sa barangay Agsabo. Libre mi niya gipasakay ani nga time kay wala mi kwarta. So shout out ko sa tanan nakita ani nga video no. I-comment daw mga ka-hunter kung nakatuod mo ani nga lugar. Unani ang sitwasyon namo. Usa ka mo nga naa sa syudad, kung taga syudad mo, ayaw taon ninyo ibas. Kay makita ninyo unsa ka lisod ang among naagian. So kini nga time mga ka-hunter no, makita ninyo nga naay mga tao nga nagkarga og palkata. Kini sila patas ni sila para lang makakaon nila pamilya. Shout out ninyo mga ka-hunter no, akong naagian. Kung sa may inyong nasugdan, naot ipadayon ninyo ang maayo ninyong batasan. Kini siya mga ka-hunter, mauni tungod diri sa palugsong ni sa lahi. Gitawag namo og lahi. Tungod kini nga agianan, pabahada subida ka. Sa time nga kini mga ka-hunter sa history, daghan na kaayo na disgrasya ani nga dapita. Tungod kay subida ni siya mga ka-hunter. O ang diri nga time rough road pa ni, pero karon na semento na. So sa tanan nga nakakitaan ni nga video, palihog og like and share. Nakita naman siguro ninyo unsa kalisod ang panginabuhian sa bukid. So kini nga time nakalabay na ta sa lahi, naa na ta sa barangay Dorian. So shout out sa barangay Dorian no. Nakita nato nga ang barangay Dorian traffic pag-improve, hinlo og hapsay ang ilang barangay. Makita nato nice kaayo ilang barangay. So shout out sa barangay Kapitan sa Dorian. At kini nga time mga ka-hunter no, nagkubra mi anig senior. Kini nga time naami sa barangay Kasiklan. Shout out sa barangay Kasiklan. Kay kini nga barangay mao ni among hapitan, manghunong mi diri para makapahulay. So shout out kay sa akong naubad sa Lantilena, shout out sa inyo tanan ni taga barangay Agsabo. Kini nga time mga ka-hunter, padulong na pud mi sa barangay Balobo. Nakita ninyo unsa ka overlooking diri madungawan nato ang Hot River ani. Kini nga dalan mga ka-hunter gikan diri padulong sa mua rough road pa ni karon. Mao ni hatagan namo puhon og solusyon unsaon. So welcome sa barangay Balobo.
Barangay Balubo usa kini kasakop sa Barangay Agus San del Sur. Naa ni sa Uhot River. Kini nga tayo makita ninyo naa nami patabok nami ani sa Uhot River. Multicab gikarga namon ni ugakit. Kini dili ni basta-basta kay mutabok kag suba. So makita ninyo baha kini nga time. So shout out ko sa operator ani nga time yakit bata nga babae naningkamot ni sila og unsahay pagpangita o pangwarta. Maunang kamo nga taga syudad ayaw gid ninyo ibas kay kami nagpantay-pantay mi panginabuhi patas among panginabuhi wala mi nangayo sa inyo ha. So karon nakatabok naman ta mga ka-hunter padulong nata sa among barangay. Sa among barangay diri nimo maagian ang kalisod sa agianan. Karon murag okay pa ni nga agianan. Sa una lisod kaayo ni usa ni sa among gipangandoy nga tagaan og solusyon. Kini nga time naa nami pasulod sa among barangay. Makita ninyo ang lapok nga agianan. Pero ang makalingaw ani sa among barangay mga hunter makita nimo ang sagingan, ang kata among gipananom sa taga diri. So karon mga ka-hunter padulong na gid ani duol na mi sa amo. So shout out tanan og diha dara ko kutob mga ka-hunter. Salamat. Tinamo no nag kuan mi nga wala mi ng limos sa inyo ha. Anong inabuhi mi tarong. So diha ra ta kutob.